versikulo 13 ngadto sa 32. Dunay duha ka tinunan nga naglakaw paingon sa Emmaus, nga gapamukpok sa ilang dughan tungod sa kamatayon ni Jesus. Samtang gapanaw sila, nahiuban kanila si Jesus nga wa damha, hangtod nga si Jesus nawagtang sa ilang presensya. Ug sa kalit, ilang nabati nga daw dunay kalayo nga nagdilaab sa ilang dughan. Nagdilaab nga pulong, usa ka programa nga maghatag kanato giya, lamdag ug tubag sa atong mga pagduha-duha, ug labaw sa tanan maghatag kanatong kadasig kauban ng usa ka bul-anong alagad, preacher, writer ug broadcaster. I think nga naunay ra siya niining iyang suwat sa Wisdom 1:4. Sa may purpose ni Kristo nga tukod sa iyang simbahan. And that is the same to us, like Mary Magdalene. She was controlled by her lust. Why Romans 5:12? Because of the sins of Adam and Eve. Sa ato ka, kung imo unahon ang ginuda sa santos nga misa. Labanan kas Ginoo, tabangan kas Ginoo. Kumpisal mo, balik mos misa, ayaw mo dool, espiritista, kinsa may nasawa. Inyong silingan, inyong kaila, di ka nahagmisa, masuko pa. Diara, higugmaag ya po ng membros pamilyag silingan nga giyawaan. John Diniel! Si Boss si Gaya Diniel! Asay kansi, Manggino panagsa, Manggino pirmi! Manggino panagsa! Nang Ginoo ba mo pirmi? Ug karon ani ang inyong alagad, Brother Edsel L. Flosas. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our benefactors, donors, partners. Protect them, bless them for their loyalty and faithfulness to this ministry. Father, bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio station in some towns. Bless all our towers, frequencies, hookups, and our satellite ministry, CCTN. Bless all our staff, management with Boss John Diniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kiligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia. Protect them, bless them, heal them, and the closest people in my heart, the people I love. Panalanginis lang tanan amahan. Father, in Jesus' mighty name, I claim and declare for more miracles, healing, abundance, prosperity, favors, open doors, privileges, more supply for our daily needs to come down to each one of us. As I pray, Father, panalangin ang tanan na nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Panalanginis lang tanan amahan. As I pray, Father, in Jesus' mighty name, for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hindrance, and dispersed worries, all our sins, Father, please dissolve. And please, heal each one of us one by one. Labi nang naisakit sa ulo, utok, madalong baliw, kasing cancer, sa baga sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, pancreas, gallbladder, nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases of our physical bodies, even to our souls. Please, Father, touch us, redeem us into good health. You are welcome, Holy Spirit. Veni Sanctis Spiritus, come, touch us, heal us, empower us, comfort us, shower your wisdom to each one of us, enlighten each one of us. Santa Maria, San Jose, pray for us.
Chofilo Kamumot, all venerables, Orlando ni, San Pedro Kalungsod sa Laurencio Ruiz, sa mga Markangilis nga tanan, uban ni Pedro Apostol, mga apostoles, all saints, venerables, blessed, please pray for us, be with us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo Kapitulo 6, City ngadto og 15. Sa inyong pagampo ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtutuo, kinsa nagunauna katubagon sila tungod sa taas nilang pagampo. Ayaw sunda ang gihimo nila, kaya ang inyong amahan ay balo ng daan sa inyong gikinahanglan. Bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa ing nahinuon ni ini pagampo, amahan namo nga naka sa langit, balaanon ang imong ngalan. Maghari kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasayloak kami sa among mga sala sa mga kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Ayaw kami tugyan sa pagsulay, luwasay noon kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingarian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kung dili ninyo pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Today we are remembering Saints Perpetua and Felicity, the martyrs of Carthage, has moved the hearts of generations of Christians. Perpetua, at 22 years old, noble lady of Carthage, was the mother of baby son, while Felicity, a young slave, at the time was pregnant during the persecution of Septimus Severus in 2nd century. They were arrested along with 3 fellow catechumens, Saturninus, Secundulus, and Revocatus. They were baptized in prison by Saturus. Their catechists, who underwent voluntary imprisonment with them, Perpetua surrendered the child to her pagan father, but remained firm in her faith despite his supplications. Felicity gave birth in prison to a child, whom a fellow Christian adopted after confessing their faith before the judge. The martyrs were condemned to be thrown to the wild beast. They marched into the amphitheater, singing psalms and giving one another the customary kiss of peace. The 3 men were torn to pieces by leopards and bears, while Perpetua and Felicity were exposed to the bulk. They stood up hand in hand before the savage animal that tossed them repeatedly, leaving horrible marks on their bodies. They were finally brought into the middle of amphitheater and slaughtered with a sword. Perpetua guided to her truth the seeking hand of the inexperienced gladiator who had failed to kill her at the first stroke. You know what? Dunay duha ka babae, dili nista mga madre, kundi mga ordinaryong lumulupyo. Gimartir, gitorture, gipatay tungod sa ilang pagtuo kang Jesus Christ. Pero na ako'y na-notice according to what we read right now, kadunay usa sa tulo ka mga lalaki nga may voluntaryong magpapriso. For what? Aron tudluan kining duha ka babae may tungod ni Kristo. The name of this person was Saturus, their catechist, ilang magtutudlo, who underwent voluntary imprisonment with them.
You know what? Imagine na ninyo. Kining maong tao, mihangyo nga magpapriso for the sake ay iyang matudluan ang nasprisuhan. What you can say about that? It was a voluntary sacrifice. It's okay for him to be killed, to be assassinated, as long as iyang natudlo si Kristo ngadto sa mga tao nga naas bilangguan. I remember, according to St. Paul, 1 Corinthians 9:22, it says, himuuna ko ang tanan para maluwas mo. Kining gibuhat sa usa ka tawo. Reminds is one of us. Sa prinsipyo nga nagkanayon, kung ayaw, marami ang dahilan. Pero, kung gustuhon mo, marami ang paraan. Para-paraan lang yan, mga kapatid, according to other version, kung na kay gustong himuon. Kini si Saturos found way to catechisize, to teach the good news, the gospel of Jesus Christ to the prisons, sa mga piniriso, including these 2 women nga gibilanggo tungod silang pagtuo kang Jesus Christ sa perpetua og felicity. Usa kini kadakong hagit sa matag usa kanato, to die for the truth, to die for God's honor and glory, and to follow the example of Saturos. Nangita sag paagi aron makatabang, nangita sag paagi aron makaluwas or makatudlo. Ipinotis mo na atong gibuhat. We are here every day. We have this ministry, although this is a very expensive ministry. Pero you know what? If you notice, kining nahitabo nato sa itong ministeryo na gapadayon ta. Sulod na sa almost 9 years. Tungod kay bisan pa o let's put into the scenario na yung mga obstacles, barriers, walls, babag, hindrances in serving our Almighty God, that's natural occurrences along the road of our journey on this planet Earth. Di na siya ikalimod, realidad na. Naging mga oppositions, na yung mga babag. Pero kung gustoon mo, you can overcome all these obstacles in life. You can surpass. Mao ni tabo ni Saturos, bisan pa nas bilangguan ang iyang mga prospect na tudluan, mihangyo siya. Nga magpabilanggo sa siya, magpapriso siya. Amazing. Ngilngig na nga desisyon sa kinabuhi. Andam siya nga magpakamatay para matudluan niya ang mga tao sud sa bilangguan. Mininangita sa pagi. Unang I know, you can understand what I mean. Kung gustoon mong mutabang for God's honor and glory, for His people, for the less fortunate, or to anyone, ayaw ug tuo sa prinsipyo nga lisod, tuoi na sayon kung imong gustoon. Kay pag gusto maraming paraan, pag ayaw marami ang dahilan. Perpetuan felicity with Saturos and the rest of the martyrs. Iyan po mi. To become like you, very strong, very brave, courageous, na nagpakamatay sa inyong pagtuo. Tabangi mi. Saturos, ay mahimong sama kadimo nang itagpaangi aron makapaambit ni Kristo ngadto sa mga binilanggo. Pray for our healing, enlightenment, conversion, prosperity, favors, everything we need for today. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Power line, it says, strong people are given much trials and heartaches. Ang mga lig-on nga mga tao, doon ay daghang mga pagsulay o mga pains, heartache, sakit sa dughan. Because it is believed that they can overcome such pain.
Kabalo mo, ingani ang life. Mga kasakit pagsulay, mga disasters are given to each one of us as we journey our lives toward our divine destiny. Ngutana ta, anong sugot pang Ginoo? Ang tubag dako simple lang. Nay nakitang Ginoo nga wa makakita ang uban sa imo ug ikaw mismo wa kakita niini. Pero sa diyang nabanggaan nimo ang dagang problema pagsulay, nakaingon kas imong kaugalingon. Wow. Kaya din ako. Kaya din ako na-realize nimo na imong na-overcome ang maong pagsulay sa imong kinabuhi. According to our power line, that they are brave but sometimes we get so tired. Usahay, malays tong ligon ta, pero usahay kapuyon po ta. We just want to scream and give up. Gustang mo surrender. When that certain time comes that we can no longer walk on our own, sa panahon galing gikapoy na ta niya, tanaw natong di nato kaya, God helps us. And the good news, God carry our pains. For as long as God is here, giving up is never a choice. Sinder na ko ani from Oroquita City, kung hindi galang wa may magkita. Pero gapadala sa natog tabang sa ministeryo every month from Oroquita City. Thank you, Brad Kim. Pagpalain ka. A very wonderful message for all of us. Di manggug ka makailas imong kaugalingon. Kundi nimo atubangon ang dagang problema pagsulay nga imo masugatan. No one is exempted. Because even myself, even ako, takan kay kong mga giagians kinabuhi, although I'm very young, pero takan kay kong ipangagias kinabuhi. Niya, ang nindot ana, pananaw suban, luoy ka, gansi ka, daw gisilutan ka. And I know some people thought like that before. Na posible na nila, idsil, gikarma na, gigabaan na. For whatever, na ilang motive silang kasing-kasing. Sa pananaw suban, gansi ka, lugi ka kung nag-antos ka. Pero, believe me, sa pananaw sa Ginoo, bulahan ka. Why? That is biblical. Matthew 5:11-12. Bulahan mo nagantos. Ngano? 1 Peter 4, nakambit mo kasakit ni Kristo, pero di ay akong puwen. Ang imong internal aspect, your character, your attitudes, your within, are both developed because of your physical trials, sufferings, imong mga pagsuway, nga imong yagias kinabuhi. Meaning, ang beneficiary dahil sa mga pag-antos nato matagadlaw kita. How? In what way? The internal development is happening once we suffer, once we encounter different obstacles and adversities of our destination. Ingani ang kinabuhi. Munang kamong na mga problema, mga pagsulay, mga pag-antos, ay mo gunaunang gansi mo. Pananaw na sa uban. Then ang Ginoo mitugot na, ngano, nakakitang Ginoo ug dako kaadyo siya ug pagtuo that you can survive. God expects that you can survive, that you will not give up. According to our power line, giving up is never a choice, because God expects your courage, your bravery. 1:7 in 2 Timothy it says, ang Dios gahatag lamang og espiritu natos kaisog, kusog, kadasig. Monang kamong nangaluya, nawad ag paglaom, nawad ag pagto, nawad ag ganang magpakabuhi pa. Tungod sa daghan ninyo magigiang mga trials pagsulay. Heads up, stand up, move forward. Because that's what God expects from each one of you. Beginning right now, that you will continue and you will decide that giving up is never a choice. People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude to our present givers. Salamat kayo Higalang Leo o Dilay Bungabong of Pungamar. Every year,
pag mauli ni Bradleo from somewhere, mubisita na sa tuwa para mupaambit sa grasya nining maong ministeryo. Then, rest assured of our prayers alang kadinyo, tibok pamilya, ubana, itong higala. Igagaw ni mo ni tayo limon, karanyuwa man is delay. Then, Dudong Lukring Baybay of Garcia. Salamat kayo, Kumaring Lukring, usa ka magtutudlo sa Garcia Central Elementary School. And one of our pillars also sa ANDA, si Tay Felix o Bonifacia Riuha. Salamat kayo kaubas mga tan sa Global 1 o Global 2 tapada ng ANDA de Boracay o sa mga makinano. Thank you Erico o Guana Abuiba, simple woman but has extraordinary heart from Duero. Thank you so much for your generosity and kindness. And thank you Dorens Goldsmith o Glitson King o Pangdan. Oy, higala kung higala. Way lain. Ha? Adonis, thank you so much. Og Dolores. Silingan ni mo ni Crisons. Thank you also Burgal Store sa Santa Lucia, Trinidad, Gindulman. Tony Noragalbi o ba ni Angel sa Kayutaan. The Angel, thank you for working. I pray for more people to join with us through your Angel. Then, inahan sa kadeng tabang, inang Irene Dotarot Aguilar, paisana na ako, Tagalisya, but they're living already in Gindulman. Ever since, pila katuig yung tinabang nato sa itong ministeryo and even to my family. Even to what I am doing personally. Salamat kay ninyo. Kaubang Agaw Tsupi o Kumaring Mildred, thank you. And also, I remember Kumaring Injing with Bert Kipriing para kanila diha sa Ginsularan. Tutibit Restaurant diha sa highway sa Pahina, ang ship cook ana walain. Akong gwapong igala. Duting Joseph Cataranyen, salamat Brad Joseph of Canipol. Thank you so much. Gahapon nag-abot mi ning palit ni siya og litson manok nato sa negosyo. Ako gining isalot kay mao man tabo like Bradley og Dilay, they came to our Altam business there is Iskinita. Nya nagulat sa nako og daod. Unya nasay uban like this morning nangita nako wa ko kay bukon sa tuyo pero I inform all of you kadtong nay mangita sa kuha ari lang mo sa opisina nako mga 8 AM until udto kay naara ko sa opisina. Nya naiuban mo request nato makikita mga special occasions, mga special reasons, okay lang. Kung madana to. Pero ang akong oras available ko matagbuntag kay after ko magwali magsulat man kog newspapers, then after that mo entertain kog bisita. Hopefully inyo nang mainumduman niya tell others gamo na akong routine everyday. Salamat Joseph, pagpalain ka. Mando Biliksones, ang babae naway problema, there's vestible sections. Sister Bibi, pagpalain ka. We are praying for you. Bas mga question diya. Tapad na ang karnihan, isdaan, dula na ang Merspin Kaguran. Daboy Vincent Dido, uban ni Nursing Tercia. Salamat. Rustico pa rin nagalamiton, a woman of miracle. Sophie Lamedidas, ang Dunyas Giwang. Agad Sophie, we're praying for you. Perio Crescencia Dilig, uban ni Francisca. Kim Abnilabadan, of Roquita City. Rico Milasibi sa second floor. Tapadan ng Asibis Banipines Gym. Naslay tanang beauty products. Ako ilang model na. Then, naslay Carlos at Chicken Barbecue. Tapan ni Bilyong. Tanang spare parts sa motor na Asia. Construction supplier siya. Gusto mo unsa para sa inyong balay. Fine Bilyong, Doos Carlusa. This is Kinita Dostong Studio. Nasa sila Sugbos Beef Frozen Products. Ang location nila nasa Eskinita, Padong Suras Park. Then, if you want to dine, Anamos Paraiso Rock Resort. Thank you also, Ibib Subiuno, Mercy Cadilinya, TC Paglinawan, Edita Licario Mundo o Claret. Thank you. Sabunga Ilaya. Negosyante ni kauban nato. Johnny Milagakdal sa 4M Trading LT Wagna, inyong rehistro, lisensya, renewal at tumos 4M Trading.
Arne Bibi Ombaw, Jewelries Online Business, George Lagagampang sa Herbalife, Iskinita Padong sa Ross Park, Robert Clio Pilabadan, Ben Kinsana Migraso, John Arne Rabon, we're praying for you. Bernal family of Gindulman, Inday Cruz School, Ricky Jenny School, Kawan Lito, o Wilma School Castulo, Anonymous of Ginakot, Ubas lang Pamilya, Alma og Emmanuel. Toralba Sisters, thank you so much. Pagpalain kayo. Arlawana, Gistrel Calixta Amplayo, Umakinano, Tony Madira, pagpalain ka. Arsla Galido, Nitzer Marketing, Sipon Jikas Padalas, Kita Padong sa Ross Park, Arna Rosela Dusa, Romjic Dry Goods, ang model Pareasinto. Thank you so much. Then, salamat also sa PG Agribid Supply Garcia, Dr. Pedro Celia Sibilio, Alan David Sibilia, Bibi Willie Galgo, and our givers nga nagplano pa, occasional givers, monthly givers, regular givers, thank you so much. Pagpalain kayo. Altia displays the following. We have pure tabliya. Salamat kay ang atong tabliya usahay ma-out of stock tungod kay dunay mangumpra na ipadagla ang dapit. Salamat ninyo, meaning sold out ang atong tabliya for how many years natong advertise. Ako ginang gibanhaw ng negosyo sa tabliya tungod kay dako nagtabang when I was in college. Ka-working ko sa konbento sa Licia under the hands of Father Dudo Boylis, upat ko katuig nga convent boy. The same time, nagnegosyo kong tabliya when I was in college. Hard working student, mao nang malipay ko makakitag mga estudyante nga pugihan niya, double ang efforts palaban sa kinabuhi kay ingana sad ko. No one pays my college days, walay nagbayad sa kuha. Ingnan ta mo, may graduate ko as a working student, diskarte lang. Nagpabuhis konbento, nya na may mga invitations magtoko, simpre ang agting kiyon, tagaan ko lag stipend, additional to na akong income kibali, unya ninda sa kong tabliya. Imbis libro souls kong bag, tabliya. Ako mga schoolmates, classmates, ilalang kong jukan, pero akong ipakita nila nga pwede ta mulampo sa kinabuhi bisag way nagasto nato kundi diskarte lang yana ra na magsakripisyo. Then Cookies ni Crison, Spans Carolina, beauty ni Edita, nasa tayo itog maalat ni Sammy og Jerry Sam. Akong libro available dito, try to buy this. Parisin niyo tabliya. Samtang magsikwati mo, kamulo mo basa mo nang sige kog ingon nga libro parisig tabliya. E samtang magsikwati mo, mainit mo basa-basahan ninyo akong libro. That's what I mean. Nya groceries, natay mga agricultural products gikan sa Altam Farm Alicia. Ako ning sige promote ning atong farm tungod kay na ako ilaing plano ani. And I know God has a plan also for this place. Tungod kay very view kining mong lugar. And hopefully soon we can develop this kuntugutan sa labaw makagagahom. Try to buy our saging organic yun. Then we have also litson manok, your fall in love at first bite. Kung di mo ma-in love sa manok, tingalis tagiya. Then we have limpo in courtesy of Ortiz Meat Section. We have also bagong manok permi in courtesy of Cinderella Fresh Chicken, and sometimes, oftentimes, kang Jinjen Fresh Chicken. Salamat ninyo. And soon, natay offer ninyo fried chicken. Kanang barato ba? Hiwa sa manok, 10, 11. Ato sa nang i-offer. Kunya, usbonako, kita lamang ang pwedeng muluto og ulos baboy, pato, limpo. So, kung namoy okasyon, bunyag, kasal, whatever, mag-iyang mong baboy, gusto mong ipalitso ninyong ulo, niya ang lawas inyong lutoon, in different menus, pwede. Para ijawat, huwag na may bisita, idalit ninyo litson, pero ulo ra. Akong gustong tinglan, asa kong bahin, Aljoy og Cindy. I'm just kidding. Bagong gikasal kagapon.
Ako mga anakon, bag-ong anakon. Nya, testingi lang ko ninyo o hangyo nga mo ninong ko sa inyong mga anak, whatever. Like yesterday, somebody told me nga doon ay kasal nga mo ninong ko. Ingani lang kasimple. Pwedeng di ko makahatag ninyong kwarta, bahandi, pero rest assured, every day I can pray for all my anakons sa kasal bunjag konfirma. Na ako'y mga anakons nga magwang panakogidad, okay lang. O ginitabo. Testingin ko ninyo, then ngay sa dispensa nga naa say mga invitations nato, nga digid nato maadto. Mao nang just try. Ayaw mo katagam. Kaya may mga invitations nga digid ko moadto. Birthday, kasal, whatever. Please, I apologize for that. Sa tanan nga nag-tune in, salamat yan ninyo. Labi na ang Romsey Cry Goods sa ilang tanang branches katingugta dos traffic light. Kining Altia or Altam Litson Manok Tapan ni sa Siliakay Vulcanizing Shop. Salamat ninyo taga Siliakay. Nasa highway dooran nyo pangitaon. Ang akong logic nga nilang before I enough. Gikan most lain-laing mga lungsod mo drop gali mo hagna kay mura na magsyudad. Do not forget to find Altam business, either Litson or Tablia. Para inigulit ninyo sa inyong mga kalungsuran na amoy bitbiton. Ingani ang akong konsepto sa itong negosyo. We want to focus here in Hagna. Ing Hagna is now growing, mura nagsyudad. Mga riman mo, muna pag maabot mo Hagna, ayaw kalimti, Altam business. Altam instead Altia, tungod kay mauni ang gitugot sa Department of Trade and Industry. Kinikuha man tag permit sa DTI, niya Altam ang allowed. Mao na siya. And all of you, people of Kantuyok, see you soon kung tugutan our outreach and feeding. Munang regular givers, inyong mga sinako, inyong kinilo, whatever, drop here at San Miguel Compound. Then, timanin ninyo, kamong mga subscribers, givers nining mga ministeryo, nag-purchase sa negosyong Bus John, o gining ubos nga lagad, kuwaan na o gamay nga percentage para sa mga tao na atong gi-feed, gipagkaon, gitabangan, gikay mamat matagbulan. That is biblical. According to Leviticus 3:22, ang mga kabos kaniadto adunay bahin sa ilang kapanahunan. Let's practice it here. Kung ay bahing Ginoo, ato sang bahinan ang makabos. I told you yesterday, ang sekreto for more, panghatag pa more. Uban ako, Engineer Sandro Casinas, ang head sa technical department. Wherever you are, whoever you are, tanang nagtuni, nagampo, prayer warriors, nag-assist nako sa tanang gibuhat. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagampo. Si Kristo told his disciples, kung magampo mo, ayaw nyo palabig dagan sa mas mga pagano. Ephesians 4:17-18, kining pagano, wa ni kailag tinuod nga Diyos. Mao na kung magampo ka, unya, dili gi-address sa matuod nga Diyos, according to Jesus Christ, it is useless. It is nothing, nonsense. Now, kung magampo kag taas, unya, sakto ang imong giampuan. Rosaryo, a very long prayer. Misa, sa long prayer. Labi dagang manimba, tag 2 ka oras, 3 ka oras sa mahuman. Magampo ka, ang uban, whole day magampo. Dautan ba? Dili. Much better kung taas ka og oras sa pagampo. Mas maayo na. Total, ang Diyos mang tinuod, mo'y imong giampuan. Ang Gingong Kristo ay yung pagampog dagan. Ang ilang giampuan. Pagano man. Myths man. Goddesses man. Not true God. False God. Ang ilang giampuan. Minus Kristo ay mo na. Wanay nungdan. Pero kita, because we have our true God, we believe on our powerful God, it's okay. There's no problem to pray longer, to pray hard, to pray harder, to pray more. Dili na dautan. Maayo na. Sirach 7 verse 10 it says,
ayaw ninyo batiang kakapoy sa pagampo. Pero daga nato, kining pagampo mao ang usas pinakalisod himuon nato. In Mark chapter 14 and Matthew chapter 26, if you notice, niyon si Kristo, di mo kahatag nako bisag usa ka oras lang. Pagbalik ni Kristo, nagampo sa tanaman sa Getsemani, nangatulog iyang mga tinunan. And Jesus was dismayed. Tungod kay ang mga disipulo never prayed even 1 hour together with Him. Nakakita si Kristo how weak His disciple. Tungod kay nihangyo siyang magampo sila, pero wa nila mahimo. Tungod kay kini manggong pagampo is the hardest thing to do sa mga tao nga wa masanay og ampo. Kabalo mo, nagtuo ko. To become successful in life, to become successful on everything, it is not by chance, but it is a habit. In other words, imong habit ang pagampo, imong lawas, imong pagkaikaw, your whole being seeks time to pray wherever you are, because it is part already of your body life, of your body system, like eating. Eating, it is inseparable from us. Drinking is inseparable from us. And there are many things sa atong kinabuhi nga di pwedeng biyaan. Di pwede nga atong kalimtan. Di ka pwedeng muundang og ginhawa. Di ka pwedeng muundang og inom. Di ka pwedeng muundang og kaon. All these things are inseparable from us. My point is like this. Prayer is the oxygen of your soul. Without prayer, your soul is empty of that what we call oxygen that gives life. Ingani ka importante ang pagampo sa atong kinabuhi. Pero daga nato kapuyon magampo. Tapulan magampo. Ngano tungod kay wa man nato gihambit ang pagampo. In Luke chapter 6, 12-13, si Kristo tibok gabi nagampo ibabaw sa bungtod. Unya, kung atong tanawon si Kristo, wala naman siya gikinahanglan pa. Yung personal needs, no need to pray for that. He's God. Pero ngano nagampo siya? Akong analogiya na, in order that we can make Him as our example, 1 Peter 2:21, it says, himo ang panigingnan si Kristo according to Apostle Peter. Pero ako nagtuo na si Kristo nagampo not for Himself, but for His disciples and for other people, for His children, for us. Mo ni ang pagampo ni Kristo. Dili para sa kaugalingon, kundi para kanatong tanan. My point is, si Kristo ngampuon kaayo. Bisan tuod wa sa gikinahanglan. How much kita? Day by day, daghan kita gikinahanglan sa kinabuhi. Daghan kayo tag-angay ampo. Daghan kaayo mga pagsulay, mga problema, at mga gipangpasan matag adlaw. Ug kabalo mo, in order that we can survive, magampo ta. Why? Yes, pagampo, nangita ka ug someone else nga nagtuo ka nga makatabang nimo ug pas-as imong mga kabug-atan sa kaluuban, mutabang nimo sulbad sa imong mga suliran, matag nimo og peace, harmony, happiness. Mutabang nimo aron imong ma-overcome ang daghang mga trials sa kinabuhi. In other words, des pagampo nangayo kag rescue sa labang makadagahom. And you know what? This is what I analyze. Ako tao ko. Kung ang ubang mga tao, like my brothers and sisters, even my parents, sometimes, kung nasa mga problema, mga ayos nagtabang sa kuha, as human as I am, muri ako. Or else other people around me. Kay moabot yun nga, maputong ka, moabot yun nga, lisdan ka, and I know you can relate to what I am talking right now. Kay ingana man ang atong nature, pag pangayuan ka, permi og tabang, muri ka. Ako mo tabang mo kung mga tao makilimos, pero naman yung mga tao nga magbalik-balik aris tong opisina,
muadtos tong tindahan, nya mao ra ang rason. What is that? Makaingon ta, abuso naman eh. Kabalo mo, tao ko, sama ninyo, muabot ana, ikaw bitaw, sa putol man ka, pangayon kasi mong anak, suko ning uban, kita sa kuha na. Suko ka, nya muhatag ra ba? Nya magilikanan, kusog kayo masuko, nya muhatag to. Na yung mga igagaw, parinti, pangayuan ka, may bulong ko ba? Kasaban una, o sa tagaan. Nga naman di katagan, ayun ang kasabi, utong na lang, kaagis sa kuha na. Mas nindot yun yung imong agi ba, imong isir. Okay. Ano mo imong tinuod yun na, brother? Ang agi lagi na ko na. Karang, sa puton ka bag, pangayuan ka pirmi, gawas og necessities, gawas og ikinanglan, ingana ang tao. Kasi kung saan mo kabuutan, mapolitiko ka, makinsa ka, malagad kas Ginoo, pag pirmihon gali kag duol, hangyo, sa puton ka kadugayan. Right? Labi na kung magisgota ug money matters. Dali kay tang mo flare up. Pag pangayuan ta, pag hangyoon ta, bayluan ta, dali kaayo ta. Muriak ana. And you know what? That's natural as human as we are. Pero I propose, if possible, ay na lang kasabi, muhatag-hatag. Ug di kay kasabaan pa, di patagaan. Bintaan nantong gikasabaan niya tagaan. Kay medyo na inada. Pero na iban kasabaan, di pagitagaan. Why I'm talking about this? Because I want you to come to this realization that human is very different from God. Isaiah 55 verse 8, ang utok sa Ginoo ug utok sa tao is very different. Why? Kung tao sige nimog duulog pangayo sang piton tikskan pangayo ag pabor, ako kita sad ko na mga tao nga medyo mi-react sa ako because I'm always asking favors for this ministry. Only few instances nga nangayo kong pabor para nako. I'm always asking helps for this ministry. Why? Laktod bagay istorya, frankly speaking, we spent a lot of money for this ministry. Munang ang uban singali, ginita nilang ulo, unaw na kanis Idsil ba? Mangayo man bisag maglisod kadungog sa kuana. Nga naay mi react only few because I know majority of you benefactors who work with me behind of this ministry, at the back of this camera, mga matinud-anon, why react, why reaction, wala, kalma lang, kalipay ninyo. Pero nakadungog sa kong pipila before, kanya mga nang react, ila kong gidaot, for always asking help. Misla, abi kong kasara mo tabang ni Brad, pirmi di ay, kadungog ko na. Somebody told me, sa brother, ni react ra ba to? Kay abi niya kas ara mo tabang, ko wa man ako sa pugsa mo tabang sad. Kaya ako nagtuo, God will give me right people. And you know what? Who are these right people? Kani mga tao nga every month nagtabang sa ato in order that we can run this ministry softly, smoothly, powerfully. You know what? Nakadungog ko ana. Ano mga tao miriak kay sige nato pangayuan. Yeah, ako sad kasuway sa ko sa pangayuan mo ri ako kadugayan. Ikaw pod kabalo ko. Daghang panahon mi riak ka, kita likog anak ngayog tabang inahan. Sus ang inahan namuwa. Suko kamuwa kapay eskwela mo mga anak ninyo, nya pangayuan mo tuition, pangayuan mo alawas, masuko mo. Ang mag-asa inyong mga anak, mayo magparihan ako kay pag eskwela nako solo flight. Mao man tinuod. Even you will ask my parents in Alicia, they will tell you, minus da kana si Giselle, suicidal na. Eskwela ko from elementary high school. I practice to become dependent from my parents aron di ko makadagdag og burdens nila. Kay daghan ba yami? Nya mag-uuma sa nga akong ginikanan. You got my point? May magparihan ako diskarte sa una kay okay ra way allowance from our parents. Pero karon ang ako ra katingadan ba ni maginikanan nagpa-eskwela. Nya pangayuan suko. Ang ako ra ingani. As human as we are, pag sigihan tagduol, muriak ta, tama. Sakitan ta. Nya masuko ta. Pero kana bitong sakit kay mihatag ka, ingon ra bas Mother Teresa, that's the real meaning of giving.
Muhatag gali kang di kasakitan, piki na nga paghatag. Tanaw ni Moses, ako man tani. Nya, ihatag na ako di. Sakitan ka. Mo ni tinuod nga matang sa paghatag. Do you remember katong byuda? Duha ka dako, nagtuo mo ang byuda adto wa sakiti, labihang sakita to. Nya compares mga Parisiyo nga nanghatag og sobra, awa to'y kwenta para nila. Ngano man tungod kay sobra man tos ilang kita, mao to'y rason ngano nga wa tos la sakiti. Pero kadtong byudang mihatag og duha ka dako gisakitan pag-ayo tungod kay wa na gud siya dyan mo. And you know what? That's the real meaning of giving. Kanang sakitan ka sa unsay imong gibuhat. Sa unsay imong gihatag. Mo nang kamong gisakitang ginikanan, iniwan, kung giduol mo, gipangayuan mo, gisakitan mo, ako ning konsolasyon ninyo, tinuod yung mong mihatag, gisakitan man mo. Pero mihatag mo, wa mong sakiti, di na tinuod nga paghatag. Kaplastikan na. Tingali, sayan-sayan sobra. Kaya ngos madatrisang tinuod yun nga paghatag, kanang from the bottom of your hearts. Kanang murag muliki ang imong kasing-kasing sa sakit, pero imong giutong. You voluntarily offer these things in favor of this person, in favor of your children, in favor to anyone. Bahala og sakitan ka. That's the real essence of giving. Mo ni konsolasyon nako bisag gisakitan mo. Anong ako ning giskutan? Pag kita duolon pirmi mo duol ka kay bisan kinsa tao, muri ka dugayan. Pero mao ni nindot sa Ginoo. Ang Diyos ganan magsigi kag duol niya. Isa pagkadadlaw luhod, mapawot imong tuhod, di ko dala mo supak. Kung gustoon mo, imo ng pribileyo, imo ng katungod, that's your prerogative, that's your preference, that's your discretion to kneel down. Because according to Blaise Pascal, a great author, he said, the best position of man on this planet Earth is when he kneels down. Sa diha nga ang tao magluhod, mao ang pinakanindot nga posisyon sa tao nining kalibutan. Pag muluhod ka. Philippians chapter 2 verse 10 it says, ingon si Pablo, tanang tuhod muluhod tungod sa pangalan ni Jesus Christ. Manang ako agda ninyo, my dear Catholic believers, panahon gali mag-consecrate kanang lawas og dugo ni Kristo during diha sa consecration sa Holy Eucharist. Kneel down. Because ako mismo was a living witness that the Eucharist is really powerful. One time, nagdala mi og taong napusis when I was in Alicia, when I was in high school. Panahon nga gibayaw ang lawas ni Kristo, gibayaw ang bino, ang yawa, midagan, misinggit ang babae. Kuyapan, naulian. Diha ko nakakonclude nga powerful tinuod ang santos nga misa. Rosary is also powerful. Kaya doon ako skin disease for how many years? Since nag-ampo ko rosaryo, I practice it day by day. Bisag pila ka misteryo, I did it. Tibukadlaw, mag-rosaryo, kasuway ko ana. Sa di pa ko busy. Kawalo mo, my dear people, effective. Mo ni rason nga no, I'm still here, very faithful. I remain here at the Roman Catholic territory. Tungkol kinakita na ko nga powerful ang santos nga misa. Unang akong advice ninyo, luhod mo. Di kayo magbarog. Di kayo maglingkod. Luhod. Diha sa consecration. Advice na ako na ninyo, inyo gyapong kabubuton may masunod. Tabag ram niya ko, aba. In relation to what I'm talking, because of Christ, supposedly, it's one of us, mo luhod, mo ampo, kabalo mo. Kung tao, duulon, muri kadugayan, ingnon kang balik-balik. Pangayon kag kamunggay, okay pa to. Pangayon kag tangad, okay pa to. Katulong balik, panad-anag lindog sa kamunggay. Padalhanag dalid sa tanglad. Pasugo, tanom na, balik-balik. Di ba? Ingana man ta. Pero ang Diyos, sus Ginoo, lipay siya magbalik-balik kaniya. Lipay siyang dugay ka magampo at ubangan niya. Lipay siyang muhatag kag taas nga oras niya. Malipay siya nga magsigi kag duol ngadto kaniya. Matthew chapter 18 it says, ingon si Kristo, if you want to inherit my kingdom, live like a child.
Because child, categorically, is very dependent sa iyang ginikanan. Nagsalig sa iyang ginikanan. Siguro ako, when I was young, nagsalig kong papagmama, pero sadyang nakaundan kong buot, kabalo mo, bisigasa ko puyo, ijaan, udyuan, bisigasa. Purok, I stayed in Alicia kanang purok. I stayed alone for how many years? At the back of the church, when I was in high school. Pag-college, nabalhin ko kumbinto. Dependent kayo ko sa una. Pero na mga tao nga akong gisaligan, lahi lang. Ang point na nako ba, nga doon na sa mga tao nga akong gipangsaligan, katong akong mga gitrabahoan, mga amigo nato, amiga. Pero ang concept nako, ang bata, categorically, very dependent sa iyang ginikanan. Ngayong Kristo, kung gusto mo og langit, pagpakabata mo, be like this child. Meaning, very dependent. In other words, kung tao, sige niya mong saligan, muriak na, kadugayan. Suko na. Inita nag-ulo, kapuyo na. Ngano? That's what I discovered even to our ministry. Why few people, few individuals are gone? Probably, di kapoy na sila. Di ko ka-blame. Tao na po sila. Pero every now and then I pray for the returns to this ministry. Ingana ta kapuyuntang sige taghantag sige tabang. Nya usay maayo ra tag bag-o pa mo tabang kadugayan mo ana, mausog tong batasan, mausog tong kinaiya. Pero ang Diyos sigihig pangayo, ganahan siya. Ang Diyos sigihig dol, samot sa ganahan nimo. Tiya na, come. Doon ako. Ali, ganahan ko magsigag duol nako. Ganahan ko magsigi ka og ampo nako. Ganahan ko magsigi ka og hangyo nako. Ganahan ko magsigi kag pangayo og tabang nako. Ingong Ginoo, that's the version of God. Tao, di ko ganahan sigihan ko nimog pangayo. Di ko ganahan sigihan ko nimog sangpit. Di ko ganahan sigihan ko nimo og text. Di ko ganahan sigihan ko nimo og request aning butanga. Di ko ganahan. Pero ang Ginoo, anak, come. Ganahan ko magsikag ampo. Ganahan ko magsikag pangliupo. Ganahan ko magsikag pangayo. See the big difference? Tao, Diyos, tao, dali kayo maputong, mapuno. Diyos, dili. Munang ingon si Kristo, pag magampo mo, according to our gospel, direct to my Father. Why? Because my heavenly Father is unlimited of all His favors, blessings, answers to all your prayers. Compared to anyone on this planet earth, to any God and goddesses, ay inyong ampuan, ayaw mo na. They cannot give you what you want. My Father can give you what you want. And you know what? Maunay point ni Kristo in front of His disciples, ngang iyang mga tinunan, iyang gilid, ngantos tinuod nga ampuan, ngantos tinuod nga tinugdan, ngantos tinuod nga makahatag sa tanan. And I'm here, and I want to repeat it, and I want to declare it again. Dagop mo sa Ginoo, sa Dios nga gitudlo ni Kristo nga ampuan sa mga tinunan, sa iyang mga disipulo. Kay mo ni Diyosa nga akong giwali niningtak na ang Dios nga dili maputong, ang Dios nga dili saputon, ang Dios nga dili mo react bisan pa og sa makadaghang higayon every minute of your individual existence, sige kag duol niya, kalipay niya. Ingon si Pablo 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pagampo sa tanang panahon, pagpasalamat sa bisag unsang mudangat kaninyo, kini ang kabutos Ginoo. 1 Thessalonians 5, 17, 18, pray without ceasing. Pray repeatedly, according to some English translations. Pray unceasingly, pray repeatedly. Pag-ampos ta ng panahon, pag-ampo pirmi. Nya, pag-ampo mo, ubas pagpasalamat sa tanang grasyag panalangin. Kay usahay, kusog kay ta mo ampo paggrasya daghan gapungasi. Pero kapuyon tag-ampo pag problema, kasakit, pagsulay, mo'y muhasmag sa atong kinabuhi. Anha kamaila,
kung tinuod ng imong pag-ampo, panahon nga banggaan kag problema. Once you pray to God, although you are in sufferings, you are in trials, you have different adversities in life, you have burdens within, that is spiritual maturity. Ampo ra ka, ampo ko ron, kidaghan kog abot, daghan kog grasya, daghan kog panalangin, magampo ko ron, kidaghan kog kwarta, magampo ko ron, kidaghan kog nadawat nga bidisyon, unya ugwa, kapoy, is kumampo, Murago ninyo, tingali, mina akong brother, kaya akong grasya ron, awa ko grasya, di sa ko, pasa ko. Sa kay kapalara na ako, no? Kung inganaon mo na ako, karon nga adlaw, kaya dagang ko problema, way ni hatag, way nagtabang, dagan kong pagsulay, dagan kong krisis, adi sa kong magwali. Nya karon nga adlaw, kaya dagang mga tao nga, nagtabang nining ministeryo, or dagan kong grasya, pabor, panalangin, magwali ko. Kay ka kung dependent ka sa unsay circumstance nimo, di na mao. Ingon si Pablo, pasalamati tanan, pagampo sa tarang panahon. Pray in all times according to Paul. Kasakit og kalipay, maayog dili, masakiton kag maayo panglawas, pagampo. Usahay kita, magampo ta kay kondisyonal man. Kusog kita muluhod pag daghang grasya, panalangin, pabor. Pero gani, wag kasakit na gali, problema na gali, kapuyon mapunta. Kasuway ko na. Kapuy wali. Kapuy ampo. Pag nakay problema, kasakit. Pero one day God said to my heart, Itzel, do not be affected by your circumstance. It can distract you in your daily routines, most specifically in proclaiming the gospel. Kung magpapikto ko di ba, di man pareha ang matag adlaw. Mo na gitawag og wither ang buhay everyday. Likewise ang tao mudi-mudi, okay rong mood unja di na. Karon happy unja nagilak na. Karon buutan ugma di na. Ingana sa dang life. Now, if I am affected to different circumstances that I encounter day by day, mahimo kong what? Selective when to preach, when to be here. Karon kay okay ang akong paminaw, okay ang dagas kong kinabuhi, pamilya, anak, asawa, magwali ko. Karon kay way lami di ko. Unsa kay akong kapalaran, no, yung Ginoo Itzel, you are not yet maturing. You are immature. Pero I know God will tell me if ever He will speak something toward me sa Itzel, you are strong enough. Ngano? I'm here every day. Nagtuo mo kadadlaw nindot akong life. No. Nagtuo mo kadadlaw abundance? No. Nagtuo mo kadadlaw pulo smooth? No. Nasa mga problema. Pero I practice already. Di ko apektuhan. In the same manner, ingana daw kung magampo tas labaw makagagahom. Magampo tas tanang panahon. Whatever circumstance, maayo og dili, magampo ka. Sa tanang panahon, maghimo kag tama. Sa tanang panahon, mubarog ka. Sa tanang panahon, mupadayon ka. Monitudo ni Pablo, pray without ceasing, in all times, in all moments, pasalamati tanan. Ang ako balang, my point is like this, daga nato, kondisyonal kaayo, kung magampo ta, panahon, ug naigrasya, pabor, panalangin, ganahan ta, pero gwa, bugat kayo ng atong dugan magampo. Unya, kung tao ta muduol, pwedeng maputong, mao nang karong taknaa, akong hangyo ninyo. Sa Diyos mo dangog. Sa Diyos mo sandig. Sa Diyos mo pangalyupo o pangaliya. Then, I have an admonition or a sort of advice to all of you people who view with me right now. Paborito na akong quotation sa prayer. Listen to this. Magampo ta, bisag unsang panahon, ayaw mo og sige pangayo sa tao kay limited ang iyang kahatag. Sa Dios mo pangayo. Kaya ang Ginoo may muhatag og tao para nimo. Ingana na lang para sa iyo nang kinabuhi. Nya, nindot og di maayo imong kinabuhi. Ampo. Dool niya. Anak ka makita og maila. How faithful you are to Him. How loyal you are. Abisan sa imong pagsulay, you are still with Him. You are praying, you are worshiping Him. Nya ang Ginoo malipay sa taong nag-antos niya ning duol niya. Mao gini iyang kalipay sa anak, lipay ko.
Kay kabaw ko miduol ka nako kay nagpa-rescue ka. Kalipay sa Ginoo nga muduol ka sa iyang mga kamot. Ingon diri ang meaning sa prayer. One of the beautiful things about prayer is knowing that when our thoughts turn to someone we love and care for, we can bring that person to a God who loves and cares for that person even more than we do. Ang usa sa pinakanindot nga kalugan sa pagampo mao nga sa diyas pagampo ang imong una-una imong giturn ngadto sa Ginoo. Not only your mind, individual of you, but the people, anything, everything that you are remembering during your prayer time, you are bringing all these things in the presence of our Almighty God, in front of our God. Sadyang nagampo ka, imong gibitbit ang anything, everything, anyone, any loved one, any important individual of your existence, of your life, individual of you, imong gibitbit diya sa Ginoo, panahon nagampo ka. Maunang, the exact meaning of prayer is not only asking your personal needs, not only asking rescue, but bringing anyone around you that surrounds you, the people involved of your life, or the people that you love, the people who love you. Dalha, des pagampo. Ug mao ni ang pinakalindot nga gustong makita sa Ginoo. Nga ikaw one time, miluhod ka, nagampo ka, and you are bringing anything, everything, anyone in His presence. Thank you for joining. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo. Nga maka-distinguish mo. Tao, dali kayo maputong pangayuan. Diyos, ay ganahan siya. Ganahan din siya. Ganahan siyang magsikag hangyo niya, magpalaban, mga ipanabang. Ganahan siyang dependent ka. Ako magampo, people of the living God. Ngayon si Pablo, pag-ampos ta ng panahon, meaning, kada-adlaw ampo, no matter the situation is, do not be affected by your circumstance. Like what I do, I'm not affected anymore to whatever negative circumstance na ako nagian. That's the reason why I'm here every day, proclaiming the gospel of Jesus Christ. Ako magampo, mas inyong pagampo, not only your personal needs ang inyong dalhon nga dos Ginoo. Bring anyone, everyone. Diyas presensya sa Ginoo sa iyong pagampo. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance, supply. From your Father, as I declare in Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pangaliha sa langit nung inahan, Mama Maria, sa Saman, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired to it. God loves you.